1.3 आम देखा व्हाई डेमोक्रेसी एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन Madam Lingdo's class. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say. तो आम जो आर्ग्यूमेंट बर्तमान पढ़ुले ता भितर मैडम लिंगडो क्लास रे से आम जहाँ पढ़ले सी मतलब पढ़े से निज क्लास भितर जो से पढ़े सारे प्रिवियस सेक्शनटा कोटा जे व्हाट इज डेमोक्रेसी आउ पिला मानको पचारे किसी स्टूडेंट्स मानको पचारे या रिलेटेड किसी क्वेश्चन एंड इफ दे थॉट पचारे जे कौन डेमोक्रेसी तुमको कौन लगुच जे डेमोक्रेसी ताले बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सबू पिला सेम आंसर देलेनी समस्त अलग अलग आंसर रहिला तो कौन कौन कहले ताको हम फर्स्ट देखिबा डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी तो किसी पिला कहले मेरिट्स विषय कौन कहला योलांडा सेड वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी तेणु आम गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री रोचु दुनियार सबू लोक मैंने चाहते जे से देश डेमोक्रेसी हो जाऊ कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ तो आगुरी जे नॉन डेमोक्रेटिक थिला बर्तमान से डेमोक्रेटिक होउची all great people have said nice things about democracy सब बड़ बड़ लोक मैंने भल भल जिन सब कही डेमोक्रेसी विषय बट isn't it obvious that democracy is the best तेणु एथुरु जना पड़ुनी कि जे डेमोक्रेसीटा बेस्ट बोली डू वी नीड टू डिबेट दिस या नहीं कि डिबेट कौन करवा एटा योलांडा कहला एवं पचारला टैंकिन कौन कहला बट लिंगडो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट किंतु से कहला जे लिंगडो मैडम तो कहिथिले जे आमे गोटे केवल जिनस को एक्सेप्ट करनवा सेटा ठीक हेबनी जे खाली एटा जे फेमस हो जाइछि बोली गोटे जिनस आमे ताको समथिंग ताको आमे एक्सेप्ट करनवा सेटा ठीक नो तो isn't it possible that everyone is following a wrong path तो एमती भी हो पारे जो समस्ते भूल बाटे थी पारती तेणु डेमोक्रेसी को बहुत माने कौन भल भल बोली कहते नेक्स्ट आसला जेनी सेड yes it actually is a wrong path what has democracy brought to our country 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country सला सत कथा आम समस्ते एक्चुअली रॉन्ग पाथ रे अच्छु भूल बाटे कौन डेमोक्रेसी आम देश को कौन दे पकई 7 डिकेड्स है 7 दशंधि धरी ताने 70 years डेमोक्रेसी गला आम इंडिपेंडेंस किंतु हेले भी पॉवर्टी एत बड़ जाए कंट्री आमर पॉवर्टी एत देखा मिलूँ कहीं देन आसला रिबेंग कहला बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट डेमोक्रेसी एथरे कौन करिवो डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी तो कौन आम पॉवर्टी रे अच्छु कोथि पई जे आम डेमोक्रेटिक बोली पॉवर्टी रे अच्छु ना आम पॉवर्टी रे ही अच्छु डेमोक्रेसी रे हेइकि मध्य आम पॉवर्टी रे अच्छु कौन या भितर कौन एक कथा से पचार जेनी सेड व्हाटएवर हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस से कहला जहाँ भी हो इधर कौन डिफरेंस अच्छी तो क्वेश्चन द पॉइंट इज दैट दिस कैंट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कहले जहाँ भी हो जाऊ मोर कहबार अर्थ होची जे एइटा केबे हेले भी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नुह डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos instability corruption hypocrisy politicians fight among themselves who cares for the country
ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେଉଛି କେବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିପାରିବନି ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ କରପ୍ସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ହିପୋକ୍ରେସି ମାନେ ଏଇନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତା'ର ଓଲଟା କଥା କହିବେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବେନି ନେତାମାନେ ତେଣୁ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କେୟାର କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରିର ଭଲ ମନ୍ଦରେ କାହାର କ'ଣ ଯାଉଛି ତ ଡେମୋକ୍ରେସି ଭଲ ବୋଲି କେମିତି କହିବା Poimon said, so what should we have instead? Go back to the British rule? Invite some kings to rule this country? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ବହୁତ ଡିମେରିଟ୍ ଯଦି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ କହିଲ କ'ଣ କରିବା ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଦେବା ନା କେତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ପୁଣି ବସେଇଦେବା ଯେ ସେ ରୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ରୋଜ୍ ସେଡ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନିଡ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର୍ someone who does not have to bother about elections and parliament ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର୍ ଦରକାର ଯିଏକି ଇଲେକ୍ସନ୍ସରେ ଜିତିବା ହାରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ନିଜ ସିଟ୍ ପକ୍କା କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ବି ଟେନସନ୍ ନେଉନଥିବ ସେ କେବଳ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବ ୱାନ୍ ଲିଡର୍ ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାୱାର ଜଣେ ଲିଡର୍ ପାଖରେ ସବୁତକ ପାୱାର ରହିବା ଦରକାର he should be able to do whatever is needed in country's interest ଦେଶର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ କରିବାକୁ ଯାହା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସବୁ ଯେମିତି ସେ କରିପାରୁଥିବ ସବୁତକ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଜଣକୁ that alone can remove corruption and poverty from this country ତାହେଲେ ଯାଇକି କଣ୍ଟ୍ରିରୁ କରପ୍ସନ୍ ଆଉ ପଭର୍ଟି ହଟିପାରିବ ବୋଲି କାଢ଼ିପାରିବ ବୋଲି ସେଇ କଥା କହିଲା someone shouted that is called dictatorship ଆରେ ଏଇଟା ତ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ହେଇଗଲା କେହି ଜଣେ ପାଟି କରି କହିଲେ ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି କେମିତି ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଭିତରେ ଥାଇକି ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଡିକ୍ଟାଟରସିପ୍ ହେଇଗଲା ସେପଟେ ଯେମିତି ଥିଲା ମିଲିଟାରୀ coup ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ପରଭେଜ ମୁଶରଫ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଏସବୁ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ହେଇଗଲା He said, what if that person starts using all these powers for himself and his family? What if he is corrupt himself? ସେ କହିଲା ଯେ ଆରେ ଯଦି ଏତା କରିଦେବା ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ବରଂ ହଉ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଯଦି ତା'ର ଏଇ ସବୁ ପାୱାର ଯଦି ତାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବନି So what if he is corrupt himself ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ସେ କରପ୍ଟ ହେଇଥିବ କରପ୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ କରପ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ରବର୍ଟ ମୁଗାବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା ପୁଣି ତାପରେ ସେ ପାୱାର ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ କରପ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ରୋଜ୍ ସେଡ୍ I am speaking only of the honest, sincere and strong leader ସେ କହିଲା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସିନସିୟର ହେଇଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ହେଇଥିବ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି He said, but that is not fair. You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. ସେ କହିଲା ଏମିତି ହେଲେ ହେବନି ଜଣେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ହେଇଥିବ ସେ ପୁଣି ଅନେଷ୍ଟ ସିନସିୟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ସହିତ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ସହିତ ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କେବେ ହେଲେ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସହିତ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବ ନହେଲେ ରିଅଲ୍ ସହିତ ରିଅଲ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବ Go and check the record of dictators in real life. They are most corrupt, selfish and brutal.
चला जा हिस्ट्री रेकर्ड काढ़ी देखे रियल लाइफ रे डिक्टेटर्स माने केमिति से सबुठार अधिक करप्ट सबुठार अधिक सेल्फिश सबुठार अधिक ब्रुटाल इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस तो ये तो से भाया गला जे आम या विषय यार किसी आमको जना नहीं एंड व्हाट इज ओर्स यू कैंट इवन गेट रीड ऑफ देम तो ये जो जहाँ आम डिबेट कर विषय बेसी किसी आमको जना नहीं तो ये जिनस गुड़ा अधिक अधिक खराब ही चलो है तो एथुर आम बिल्कुल भी बाहरी पारिबानी बंची पारिबानी है तो ये सब डिबेट शुणिकी मैडम लिंगडो कौन कहले ता विषय शुणा मैडम लिंगडो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विथ इंटरेस्ट मत आग्रह सहित से शुणुले जे पिला भितर कौन कौन डेभलप हो कौन बुझिले नाउ सी स्टेप्ड इन बर्तमान से कहले जे शुण आई वाज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो पैशनेटली मत या देखिकी शुणिकी बहुत खुशी लगे डिलाइट फील कर तुम्हें भल भाव में आर्ग्यू करूल बहुत पैशनेट सहित आई डोंट थिंक हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग किए ठीक किए भूल मुझे कहूँ चाहूनी जानी दैट इज फॉर यू टू सेटल तेणु कौन सेटल करी ता जना नहीं बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड किंतु तुम मैंने सबकिछि निज माइंड रे जहाँ चलला तुम मैंने ताकू एठी एक्सप्रेस कल सेटा मु फील करि पाइली किंतु का कथाटा सेटल मु करिवि कोटा ठीक कोटा भूल कहबी सेटा मु जानिनी यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट थोड़े थे एमती आमको फील हुए बहुत खराब फील हुए जदि आम किसी कहूँ चाहूँगा आउ कौन लोक तुमको ट्राए कर स्टॉप करने रोकवाई आ तुम पनिश कर तुम जहाँ चाहूँ से कहबार द्वारा ताऊ खराब लगे ताले एटा बहुत खराब कथा वुड यू बी एबल टू डू दैट इन ए कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक तेणु यहीटा करवाटा कौन डेमोक्रेटिक बोले तुम भावुच तेणु गोटे कंट्री जोटा कि नॉन डेमोक्रेटिक हो जिनसा कर कि तुम मन इच्छा तुम एवं जहाँ कहल से कहीपर कि इज दैट ए गुड आर्ग्युमेंट फॉर डेमोक्रेसी तेणु डेमोक्रेसी यहाँ गोटे गुड आर्ग्युमेंट हम कि बुझल तो एत कथा से कहले नेक्स्ट आम देखा आर्ग्युमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी